ये हूँ मानसिक ठाकुराणी आठे समस्त निसंतान संतान पाई जाते समस्त रोग व्याधि खंडन हो जावा भी ये चाकरी बाकरी सब पाई जाते। सेपट साइड रे अच्छा माँ वैष्णव देवी का मंदिर अच्छे एपटे आउ साइड रे अच्छी माँ पार्वती का मंदिर। ये माँ वैष्णव देवी भी अच्छा एमती भितर जावाक पड़ो पहाड़ भितर भगवान विष्णु पाखक आप पहुँचा पूर्व एतिकटा जिनस आपन को त्याग करके जावाक पड़ो। ब्रह्मांड रे जिते भी आमर देवादेवी अच्छा आपन को गोटे जगह समस्त देवादेवी देखा मिल जाए। नमस्कार सांग माने आम चैनल को आपण मानकु पुणी थे स्वागत। फतेगढ़ राम मंदिर दर्शन सारी आमे एबे बाहरी आसीचु नयागढ़ रे थिबा आउ एक सुंदर जगह जार दूरता राम मंदिर ठू मात्र 20 किलोमीटर रहिबो। एही जगार विशेषत्व होची एठी आपण मानकु 33 कोटी देवादेवी गोटे जगार पूजा पाउथबार दृश्य देखिबाकू मिलिबो। जगाटी विषय संपूर्ण रूपे जानिबा पई ब्लॉगटी शेष जाए देखंतु आउ एही परि सुंदर सुंदर ट्रैवल ब्लॉग सब देखिबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। कार गोटे अलग बाट अच्छी बोधे एपट साइड रे किंतु गूगल लोकेशन ने जो रोडटा देखा पूरा गाँव भितर यहीपट आसिकी एमती आपण मैंने गोटे घाटी रास्ता अच्छी आपण मैंने गाड़ी नहीं आसिले ऊपर को आसपारे ये दुईटा रास्ता रोचे बाइक नहीं आपन को गूगल लोकेशन ने गोटे रास्ता देखेब जो गोटे आप बाइक नहीं आसपारे आ कार नहीं आसिले आपन को 4 व्हीलर रोड गोटे अलग देखेब सेटा सीढ़ी एपटे रोचे एपटे सीढ़ी पटे रास्ता अच्छी ये आपन प्रथम आपन को भगवान बजरंग बाली गोटे विशाल मूर्ति गोटे आप देखा मिल जेहेतु पहाड़र ना है मुंडिया हनुमान बोली से आप प्रथम हनुमान गोटे विशाल मूर्ति आप देखा मिल एठी आमर त्रिनाथ देव अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांको साइड रे अच्छा प्रभु श्री नृसिंह आउ एपटे अच्छा लक्ष्मी नारायण अच्छा। खरा जोड़े हूँ पूरा देह देखली गले खाली पड़ुची खाली एत जोर खरा हो तुरे जेटा गोटे पहाड़ ऊपर मुंडिया तो ये खरा आहरी जोर हो तो आसिक ऊपर देखो पहुँची गलु ये लिखाई मुंडिया हनुमान रघुनाथ और लोकनाथ एपटे वैष्णव देवी मंदिर अच्छे से पटे फ्रंट रे नटराजेश्वर गोटे विशाल मूर्ति अच्छी जहाँकि गोटे शिवंकर तांडव मुद्रा देखु गोटे विशाल मूर्ति ये देखो आम सम्मुखें वर्तमान भगवान विष्णुंकर एक शयन मुद्रा जोटि की माता लक्ष्मी तांकर पाद सेवा करचंती किंतु एबे भगवान विष्णु पाखक आप पहुंचा पूर्व एतिकटा जिनस आपन को त्याग करके जावाक पड़ो। प्रथम रोचे गर्व तापर रोचे अहंकार तापर रोचे देश तापर रोचे राग अज्ञान निंदा क्रोध घृणा मिथ्या कपट पशुता ईर्षा अवमाया हिंसा लोभ संचय पंजीकरण उत्कंठा मैथुन काम शोक और संभोग एतिक जिनस पर आपण मैंने आसिक भगवान विष्णु पाखे पहुँची पारे। ये देखु साइड रे सब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन रथर सारथी भाव आप देखा मिले देखु देखु श्रीकृष्ण का रथ साइड रे अच्छी कालिया दलनर एक दृश्य अच्छी जोटी प्रभु श्रीकृष्ण कालिया नाग उपर विराजमान कर देखु उपरे मंदिर एपटे जोटी अच्छा प्रथम अच्छा विमला तांकर साइड रे अच्छा राधा कृष्ण ये देखु प्रथम अच्छा विमला अच्छा ये अच्छा माँ विमला अच्छा
ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠି ରହିଲେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତିନି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଇଡରେ ଏପଟେ ବି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମା ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରହିଲେ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା, ଭକ୍ତ ସୁଦାମା, ଭକ୍ତ ବିଦୁର, ଏପଟେ ରହିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏପଟେ ରହିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ, ଏଠି ରହିଲେ ଭକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଏପଟେ ରହିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଏଠି ରହିଲେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ଏଠି ରହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ, ଏପଟେ ରହିଲେ ଭକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଠି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଏଇପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯିବେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ। ପାତାଳ ଫୁଟି ଅଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ମା ବନଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠି ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ। ମା ଏଠି ପାତାଳ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଏଇଠି ହଉଛନ୍ତି ମା ରହିଲେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା, ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ। ଏଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କରେଇ ଦେଉନି। ମୁଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କରେଇ ଦେଉନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳୀ ବନ ଦୁର୍ଗା, ଯିଏକି ମୁଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବନ ଦେବୀ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତ ନିଃସନ୍ତାନ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବା ବି ଏଠି ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧିର ଏଠି ଆରାମ ଲାଗେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳ ଫୁଟି ମାନସିକ ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ସେବିଲେ ଏଠି ଗୁଆ କୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସାଲୁକନା ବାନ୍ଧିଲେ ଏଠି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅଥବା ଏଠି ବି କହିକି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ କହିକି ଗଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ 3ଟା ବୁଢ଼ା ଗଲେଣି ଏଥିରୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେବୀ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ 21 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଠି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଲେ। ଏଠି ଅଣ୍ଟେ ବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଲେ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଆଉ ଯିଏକି ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠି ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ସାଇଡରେ ଏଇପଟେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ। ନନା କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସବୁ ସେଲ୍ଫି ସବୁ ଉଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସିବେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଇ ଉଠେଇବେ ଯାଇକି।
वीडियो करेंगे फोटो उठेबे सुंदर देखा देखो केते सुंदर एवढ सब देखा ऊपर बढ़िया देखा जगह एत सुंदर है खरा आज जोर अच्छे फोटो उठाती खरा आज जोर अच्छे आज पूरा ये आप सुड़ंग दे आसबे यपटे आसबे यपटे फेरबे यपटे दे फेरबे ये आपको देखा मिल माँ दुर्गा एक विशाल मूर्ति ये एठी आपण मानक नवदुर्गांकर प्रतिमूर्ति सब देखा मिल प्रथम रही माँ शैलपुत्री माँ ब्रह्मचारिणी माँ चंद्रघंटा माँ कुष्मांडा माँ स्कंदमाता माँ कात्यायनी माँ कालरात्रि माँ महागौरी माँ बुद्धिदात्री माँ बुद्धिदात्री जगह तो बढ़िया से जो नना जो कहले जो आप सेल्फी से उठेबे मैंने खरारे आम से गोड़ फोटो खाईगलानी कि आम दी चार्टा फोटो आम क्लिक कर देचु जगह बहुत सुंदर होची जगह बहुत सुंदर है आपण माने सुंदर जगह भी हम माने हम ओडिसा रे भी अछि बहुत लोग जानि भी नथिबे हम ओडिसा रे ही बहुत बहुत सुंदर सुंदर जगह अछि सब लोक मैंने सब बाछंती माने बुलिया पे सब बाहर को जाया पे किंतु ओडिसा रे जेतिकटा प्लेस अछि आपण माने जदि सेति बुली जिबे आपनको कोउठी का जिबा को आपन पड़िबने आपनको एठी आपणमानकु गज उदाहरणर दृश्य देखिबाकू मिलिबो जेउठी गजराज को एक कुंभीर कामुड़िथिबा समय से भगवान विष्णु को स्मरण करथिले एहा परे भगवान विष्णु सेहिटारे प्रकट होई तांको सुदर्शन चक्र रे कुंभीरर बद्ध करी गजराज को उद्धार करथिले एटी देखंतु एटी पांचालींकर स्वयंवर एक दृश्य आपन देखा मिलिबो जेउठी अर्जुन माछर आखि भेद करथिले ये देखो एठी आपण मानक देखा मिल पंचलिंगेश्वर को आउ श्रवण कुमार को सेपटे रहिले श्रवण कुमार एठी अछंती महादेव पंचलिंगेश्वर पूजा पाउछंती एठी पट मंदिर आसला आपण जीवे यपटे हेले मुंडिया हनुमान मंदिर जो प्रथम माँ संतोष माँ विराजमान करचंती ये देखो तो माँ संतोषी अच्छा ये मालो एपटे माँ सरस्वती अच्छा एपटे शनिंकर मंदिर यहाँ ये देखो एठी अछंती माँ महामाई आउ माँ महामाई को साइड रे अछंती प्रभु गणेश विघ्नहर्ता महादेवंकर लिंग सब अच्छी प्रथम रही आखांडलमणि तापर नीलकंठेश्वर लडुकेश्वर गुप्तेश्वर बालुंकेश्वर धवलेश्वर चंद्रशेखर लिंगराज शिव अवतार सब दर्शन कलापर आपण मंदिर को आसबे जोटी अच्छा सूर्य देवता अच्छा ये देखो सूर्य देव दर्शन सारिकी आपण पलि आस मंदिर को जगह अच्छी फ्रंट अच्छी जोटी अच्छा प्रभु श्री राम अच्छा प्रथम ये देखो प्रभु राम लक्ष्मण और सीतामा साइड रे प्रभु हनुमान अछंती ये देखो बजरंग बली अछंती ये
ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥ। ଏଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏପଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଜୟ ମାତା ଦି। ହ୍ୟାଲୋ। କେବେ ଆସନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ମା ତାରା, ମା ଷୋଡ଼ଶୀ, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ମା ଭୈରବୀ, ମା ଧୂମାବତୀ, ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ମା ମଙ୍ଗଳାମୁଖୀ, ମା କମଳା, ମା ତାରିଣୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ଗାୟତ୍ରୀ, ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ଏପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକ, ଜନକ, ଭରଦ୍ୱାଜ, ଅତ୍ରି, ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ସୋମନାଥ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ବୈଦ୍ୟନାଥ, କେଦାରନାଥ, ମହାକାଳେଶ୍ୱର, ଓମକାରେଶ୍ୱର, ଭୀମେଶ୍ୱର, ନାଗେଶ୍ୱର, ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, କୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। ରହିଲେ ସମସ୍ତ ମାତାମାନେ ମା ନାରାୟଣୀ, ମା ବିମଳା, ମା ସମଲେଇ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ମା ବିରଜା, ମା ଭଗବତୀ, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ, ମା ଗୌରୀ।